একসঙ্গে পড়বো। নামটা শুনে রাখ, মোজাম, মোজাম, মোজাম। ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स। अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग। साउंड सेंटर, साउंड सेंटर, साउंड सेंटर, साउंड सेंटर, खानपुर, 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 हुगली, 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 हुगली। এর পরের বার টক্কর নিতে এলে জায়গায় গেড়ে রেখে দেব। আমাকে খেপাস না, খেপাস না, সব লন্ড ভন্ড করে দেব। পুলিশের লোক না? না না বাবু, মাস্তানের মধ্যে দেখতে কোথা কোথা দাড়ি, লাল লাল চোখ। লাল চোখ কেন? কি জানি বাবু। নাম জিজ্ঞেস করেছিলি? তখনই তো বললে বল বাবুর বাপ এসে। ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स। अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग, अभिजीत रिकॉर्डिंग। साउंड सेंटर, साउंड सेंटर, साउंड सेंटर, साउंड सेंटर, साउंड सेंटर, साउंड सेंटर। আমি তোদের মতন বড় বড় ডায়লগ মেরে ভাইরাল হইনি। আমি তোদের মতন ডায়লগ বাসদের ওপেন চ্যালেঞ্জ করে নিজের অকাতটা বুঝিয়ে দিয়ে তবেই হয়েছি ভাইরাল।